झारखंड जिंदाबाद 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 झारखंड जिंदाबाद 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 झारखंड जिंदाबाद 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 कटिचार जिंदाबाद 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 कटिचार जिंदाबाद 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 जरा माता जिंदाबाद 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 जरा माता जिंदाबाद जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय जय झारखंड जय झारखंड कांची छाप जिंदाबाद 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 कांची छाप जिंदाबाद 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 राम मुर्मू जिंदाबाद 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 रामदास मुर्मू जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड এই বলো কালো শার্ট পরা শার্ট পরা না ওই দাদা হ্যালো হ্যালো সবাইটুকু আমি বাংলায় বলছি সবাইটুকু অতিথি সম্মান করে সবাইটুকু সামনে বসে যাবে বাম অফিস কাকে সবাইটুকু তাড়াতাড়ি বসো কেন কি আমাদেরকে ঝাঁটে ঝর না যাতে আমাকে অনেক দূর পাহাড় বাইরে চলো বসো বসো জলদি বসো তোমরা যাও প্রথমত মাফি মাগবো সময়টা লেট হইল আসতে অনেক জায়গায় সভা করতে করতে তোমাদেরকে অসুবিধা হচ্ছে তার জন্য আমরা মাফি মাগছি আমরা বেশিক্ষণ লিব না 5-10 মিনিট তোমাদের লিব আর আমরা শুধু যাবো ঝাঁটে ঝর না তো হ্যালো হ্যালো অমিত আপনাদের এই কাঁচিয়া গ্রামের সকল মা মসি কাকা খুড়া সকলকে ধন্যবাদ এইটুকু সময়টা আপনাদের জন্য এখানে যাই হোক যতটুকু সময় আপনারা দিয়েছেন